Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yaumul arbi'a 2 April 2025 bertepatan dengan As-Salis min Syahri Syawal 1446 Hijriah. Maka masih kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Imran ibn Maysarah qala haddatsana Abdul Warith qala haddatsana Abdul Warith عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع القلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الوارث عن أنس رضي الله عنه عن أبي تياح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الزنا ويشرب الخمر ويظهر الزنا. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Imran bin Maysarah qala haddatsana Abdul Warith an Abi Tayyah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asli as-sa'i an yarfa al-ilm wa yathbut al-jahl wa yashrab al-khamr wa yazhar az-zina. Nabi Hurairah qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala haddatsana Ibrahim ibn Maysarah قال حدثنا عبد الوارث عن أبي تياح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam al-Bukhari said in his Sahih, the Sahih al-Bukhari, Babu Fadlil Ilm, chapter Fadlil Ilm, the beneficial of the knowledge. Haddathana Sa'id ibn Ufair. Al-Bukhari said, I am hearing from Sa'id ibn Ufair. Qala haddathani al-Layth. Qala haddathani Uqail an ibn Shihab an Hamzah ibn Abdullah ibn Umar anna ibn Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala baina ana naimun utitu biqadahi labanin fasharibtu hatta inni la ara arriyu yakhruju fi adfari thumma a'taitu fadli Umara ibn al-Khattabi qalu fama awaltahu ya Rasulullah qala al-ilm. Narrated Ibnu Umar said
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, while I was Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sleeping, I saw the cup full of milk was brought to me, and I drank my fill till I noticed the milk, its wetness coming out of my nails. Then I gave the remaining milk to Umar ibn al-Khattab, to companions of the Prophet, and asked, what have you interpreted about this? The meaning, dream. About this dream. O Messenger of Allah, what is your interpreted about this dream? So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam replied, it is religious knowledge. It is religious knowledge. Ikhwah pada tahu artinya? Indonesian, you know what's mean? Okay, you need translate, same. Allahul musta'an. You don't understand Arabic? Haddatsana Sa'id ibnu Ufair. Mumpung sekarang giliran kalian, maka kita kenalkan rawi-rawinya. Sa'id ibnu Ufair huwa Sa'id ibnu Kathir ibnu Ufair al-Misri, dari Mesir. Maka di sini nama Sa'id ibnu Ufair, dia adalah nisbah kepada kakek. Kamaman Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hambal. Maka Ahmad ibnu Hambal nisbah kepada kakek. Asluhu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hambal. Kadalika Sa'id ibnu Ufair, Sa'id ibnu Kathir ibnu Ufair, wa huwa al-Ansari maulahum, wa huwa al-Misri, asluhu min Misr. Dan dia hidup di Tabaqah al-Ashirah. Wa Tabaqah al-Ashirah min suyukh Imam al-Bukhari, kamithli Imam Ahmad wa ghairihi. Dan derajatnya dia adalah saduq hasanul hadis atau thiqah. Seperti dikatakan oleh Abu Hatim, lam yakun bisabti kana yaqra min kutubin nas wa huwa saduq. Dan berkata Ibnu Ma'in, thiqatun la ba'sa bihi. Maka tidak apa-apa jika dia dikatakan thiqah ataupun saduq, yang jelas hadisnya bisa diambil. Kemudian meriwayatkan Ibnu Ufair ataupun Sa'id ibnu Kathir ibnu Ufair dari Laits. Berarti siapa Laits di sini? Siapa Laits di sini? Laits ibnu Sa'ad al-Misri. Dari mana tahu Laits ibnu Sa'ad? Karena sama-sama orang Mesir. Maka Laits ibnu Sa'ad al-Misri dan Sa'id ibnu Kathir ibnu Ufair al-Misri sama-sama dari Mesir. Adapun Laits ibnu Sa'ad imam muhaddis, sering kita ulang. Maka sekarang kita masuk kepada rawi yang berikutnya. Haddatsana Ukail, man Ukail? Ukail ibnu Khalid al-Ukaili al-Aili. Maka Ukail al-Aili al-Qurashi, dan dia hidup di Tabaqah yang ke-6. Dan perlu diperhatikan, Ukail di sini dia di atas derajat thiqah. Maka Abu Hatim di saat ditanya tentang Ukail dibandingkan dengan Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi, ayyuhuma athbat, siapa yang paling kuat hafalannya? Maka dikatakan Ukail athbat, kana sahibah hadis, sahibah kitab, wa kana az-Zuhri yakunu bi Ailah wa li Zuhri hunaka dai'ah fakana yaktubu anhu hunak. Maka dulu Imam Az-Zuhri di saat mengisi
atau mengajar di Ailah, pergi ke Ailah berdakwah, maka dulu dia menulis dari kitab Ukail, dari hadisnya. Dan begitupun Abu Zur'ah di saat ditanya dikatakan siqotun saduk, maka dia siqotun saduk, berarti di atas derajat siqoh. Dan disikohkan oleh Imam An-Nasai dan juga oleh Imam Ahmad serta Muhammad ibnu Sa'ad. Dan bahkan Ukail ibnu Khalid al-Aili min asbatin nas dari Imam Az-Zuhri, maka dia termasuk murid yang paling kuat dari Imam Az-Zuhri. Maka inilah keutamaan kitab Sahih Al-Bukhari dan keutamaan Imam Al-Bukhari. Dia meriwayatkan dari guru-guru yang diambil oleh murid-muridnya yang paling kuat. Seperti di sini Ukail orang terkuat yang meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, maka periwayatannya sangat kuat. Maka meriwayatkan Az-Zuhri dari Hamzah, dan Imam Az-Zuhri siapa namanya? Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah. Masyhur selain Az-Zuhri siapa? Ibnu Syihab. Taib. Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Syihab, Imam Az-Zuhri. Maka dia imamu dunya. Kemudian faedah di sini meriwayatkan dari Hamzah. Siapa Hamzah? Hamzah ibni Abdillah ibni Umar ibni Al-Khattab Al-Qurashi Al-Adawi. Maka dari sini kita mengetahui bahwa Hamzah syakik Salim wa Abdillah ibni Umar. Maka Abdullah ibni Umar seorang sahabi, anaknya Umar ibn Al-Khattab, mempunyai anak dari muhaddisin. Pertama Salim ibni Abdillah, dan yang kedua Abdullah ibni Abdillah ibni Umar, dan yang ketiga ini dia Hamzah ibni Abdillah ibni Umar. Maka dia dengan Salim dan dengan Abdullah adalah syakik. Ma makna syakik? Abuhu wa umuhu sawa. Dan dia di tabaqah yang ketiga dari tabaqatul wusta min itba'it tabi'in. Maka dia adalah rawi yang sikoh, disikohkan oleh Ibnu Sa'ad, kana sikoh qalilul hadis. Dan disebutkan oleh Imam Ibnul Madini dari Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan, fuqaha ahlul Madinah wa huwa syakik Salim ibni Abdillah ibni Umar, bahwa dia termasuk dari fuqahanya ahlul Madinah dan dia merupakan saudara syakik. Apa makna syakik? Bapak dan ibunya sama, seperti Muhammad dan Hudzaifah dinamakan syakik. Adapun Abdurrahman dengan Hudzaifah bukan syakik dari Sa'id. Maka ini dari rawi. Anna Ibnu Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Maka dari Ibnu Umar Nabi berkata, di saat aku sedang tidur, baina ana naimun, utitu biqadahi labanin, aku diberikan di dalam mimpi itu satu cawan dari susu murni. Fasharibtu hatta inni la ararayi yakhruju fi adfari. Maka di saat aku meminumnya dengan kenyang. Maka kemudian aku melihat keluar susu itu saking kenyangnya, keluar dari badanku melewati jari jemariku. Maka keluar susu dari jari jemariku. Suma ataitu fadli Umar ibn Al-Khattab. Kemudian aku memberikan kepada Umar ibn Al-Khattab dari bekas susu yang aku minum tadi. Qalu fama awal tahu ya Rasulullah. Qala, alim ulama dari para sahabat, fama awal tahu ya Rasulullah. Qala al-ilm. So the milk is the knowledge of the religions. Fahadal hadis alladhi akhadna fi hada al-bab.
Babu fadlil ilm. Idan from this hadith, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, the milk is the knowledge, and he is give Umar, so Umar is the big ulama from the Sahaba, have ilm. So this hadith in Sahih al-Bukhari. Alhamdulillah.